समस्त को आउ थे जीवन और जिज्ञासा यूट्यूब चैनल को स्वागत। वर्तमान आमे समस्त एमती गोटे रोगर शिकार हो चलीचु कि आम जापारनु जो रोग आमको आक्रांत कर खाली रोगी तो निजे भोगुनी जो लोक मैंने से रोगी सहित आसोसिएटेड या से परिवार मध्य से रोग आक्रांत आउ से रोग एमती भाव लोक को आक्रांत करे जे लोक जापारना रोग केमिति आसुची। तो सही भली एक रोगर ना आम कहीपर यह है बजारबाद। तो बजारबाद गोटे साधारण लोक को केमती मानसिक अशांति की ठेली देछि, बजारबाद केमिति भोगवाद को बढ़ई चलती आर समाज उपर कौन प्रभाव, तो से विषय रे आज आम जानिबा सुधांशु मोहन राउत भाई ठारू तांकर समाज सेवा साधारणतः परिवेश को नहीं से बहुत सचेतन राज्य स्तरीय संगठन बंधु संगठन रो से प्रतिष्ठा सदस्य आज सुधांशु मोहन राउत भाई जानिबा बजारबाद कहीं गोटे समस्या आ बजारबाद कहले कौन आपण बुझुछंती। बजारबाद कहले साधारण अर्थनीति बही बा मैनेजमेंट बही रे बजारबाद को जेमती व्याख्या करा जाइछि ताकू यदि आम आउ टिके सरल भाषा रे बुझेबा साधारण लोक आमे बुझी पारला भलिया तेबे एया हबो आपणकर आवश्यक थिबा जिनिस को यदि आपण बजार रू किनिले ता थाला आपणकर आवश्यकता आज्ञा, किंतु से आवश्यकता को छाड़ी यदि आपणकर कौन आवश्यक ताकू बजार स्थिर कला आउ आपण से जिनिस को किणी आनले किणी आनी सारला परे आपण हेले से बजारबादर शिकार। तेणु ताकू कहया बजारबाद। तेणु आपण गोटे अति सरल भाव दयाकोरी बुझातु गोटे साधारण लोक केमती गोटे गोटे जेकोसी गोटे उत्पाद नहीं सरल भाव में बुझातु केमिति गोटे साधारण लोक बजारबाद द्वारा आफेक्ट होचे। देखो बजारबादर शिकार आम सकाळू राति जाके छुट्टी रे रविवार रे शोइथिला बेले सबु बेले होचे, किंतु साधारण भाषा रे एमती बुझेले हबो। मन करा जाऊ मु आपन को कहबी जे आपण को घरे जो साबुन अछि आपण से साबुन को फोपाड़ी दियंतु, आपण घरे आउ 20टा साबुन किणंतु। आपणकर हाथर आंगुठी सफा करने गोटे साबुन कंपनी तैयारी करिवो, हाथर पापुली तैयारी करिवो, गोड़र नख पे, गोड़र आंगुठी पे, गोड़र पाद पे आपको लगे अरे ये कि विकृत चिंताधारा किंतु आमे जदि टिके आपन को प्रथम प्रथम लगे जे मु हाथ धोइया साबुन किणबी 6 प्रकार सब आंगुठी पे अलग अलग प्रकार नख पे अलग प्रकार, किंतु आपन टिके 30 वर्ष पूर्व को फेरी जातु। मनकर 30 वर्ष 40 वर्ष पूर्व आपन घर को गोटे साबुन आसला, आपन से साबुन रे आपन लुगा सफा करते से साबुन को देहरे लगाउतले। तापर बाजार आसी कहला अरे तुम केमती साबुन लगे पारिबो, आपनकर 2टा साबुन दरकार, गोटे साबुन लुगा सफा पे, गोटे साबुन देहरे लगे पे। आपन कहले ठीक कथा, तो आपन को अलग अलग पैकेट रे साबुन आसिला, आपन कहले साबुन लुगा सफा करने गोटे साबुन, तापर देहरे लगे गोटे साबुन, ताकू गोटे झील ताकू विज्ञापन कला। आपन कहले हाँ हाँ एमती ताले साबुनटा को देहरे लगे साबुनटा केबे लुगा सफा हो पारे कि लुगा सफा साबुन केबे देहरे लगी पारे। छोड़ आप देह लगा साबुन व्यवहार कले, पुणी किछि दिन पर कंपनी कहला अरे तू कौन से गोटे साबुन व्यवहार कर तो देहरे लगे तो चुट्टी लगे तो अलग साबुन अच्छी ना ना तू ताकू व्यवहार कर ना चुट्टी लगे गोटे अलग साबुन व्यवहार कर। आपन कहले अरे हाँ ठीक कथा, तो पुणी गोटे आसला झीलटे आसला शाम्पू लगेला सफा कला। आपन कहले अरे हाँ हाँ ठीक अच्छे मुंड धोइया गोटे साबुन, देह धोइया गोटे साबुन। पुणी किछि दिन पर गोटे कंपनी आसला अरे तू जोड़ा जो साबुनटा को तो देहरे लगुचु से साबुनटा को मुहरे लगुचु ना ना तू फेस वाश पे अलग साबुन ले देह लगे अलग साबुन ले। आपन कहले अरे हाँ ठीक कथा, तो तेणु आपन घरे साबुन संख्या 4 है। पुणी किछि दिन पर साबुन गोटे कंपनी कहला अरे तू जो साबुन देह लगुचु से साबुन हाथ दौचु ना नहीं हैंड वाश होची अलग। आपन कहले अरे हाँ ठीक कथा, तो आपन घरे साबुन संख्या है 5। पुणी किछि दिन पर गोटे कंपनी आसी कहला अरे तू जो साबुन हाथ दौचु जो साबुन देह दौचु से साबुन मुँह दौचु, तुम गोटे कम कर तो पार्टी धोइया माउथ गार्गलिंग आउटा साबुन व्यवहार कर। आप पुणी आउटा साबुन आनले, पुणी गोटे कंपनी आसी कहला अरे तू झीलटे तू जो साबुनटा तो देहरे लगुचु से साबुनटा तो देहर अंतवस्त्र जो प्राइवेट पार्ट लगुचु तापी गोटे साबुन आड़े सी गोटे पुणी गोटे वी वाश किणला। आपन साबुन संख्या बसिकी 8 9 10 है। तेणु आउ किछि वर्ष पर जो आप घरे साबुन संख्या 20 25 हम
ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦବୋଧ କରିବା ଆମେ ବଜାରବାଦର ଶିକାର ହେଇଯାଇଛୁ। ମୋ ଦେହର ମୋତେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ନା କମ୍ପାନୀ ମୋତେ ଠେଲେଇକି ଲଗେଇଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ପାନୀ କିଛି ସେଥିରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିଛି, କିଛି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଦେଇଛି, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଯେ ଆମେ ସେ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ ସେ ଉତ୍ପାଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ବଜାରବାଦର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆସି କହିବ ଆପଣ ଘରେ ଯେଉଁ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତା ସାବୁନ ଧୁଆ ହାତ ଧୁଆ ପାଣିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାବୁନ ନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲିଚିଂ ନେ, ତୋ ଘରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଲଗା ପାଣିଟାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ବଜାରବାଦର ଗୋଟେ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଲେ ଇଏ ତାର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି ଅର୍ଥନୀତି କି ଦେଖିବା, ଯେ ଅର୍ଥନୀତି କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକା କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସେତେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର କନଜ୍ୟୁମ୍ କ୍ୟାପାବିଲିଟିଜ୍ ଅଧିକା ସେ ଦେଶ ସେତେ ଡେଭଲପ୍ଡ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କିଣିବା ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିବ, ଆଉ ଯଦି କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିବ ତାମାନେ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ରୋଜଗାର ମିଳିବ, ଅଧିକା ଲୋକ ମାର୍କେଟିଂରେ କାମ କରିବେ, ଅଧିକା ଲୋକ ସେଲ୍ସରେ କାମ କରିବେ, ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବି ତ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ ନା। ତ ଇଏ ଅର୍ଥନୀତି କି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ନ କିଣିବା, ଯଦି ଆମେ 10ଟା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିବା ତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଏ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି କି ଆଫେକ୍ଟ କରିବନି କି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥନୀତି, ବଜାରବାଦ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଇଏ ଜିଡିପି, ସେନ୍ସେକ୍ସ, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗତ 100-200 ବର୍ଷର କଥା। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇକି ନିଆଗଲା ସହରକୁ। ଆପଣ ସହରରେ ରହିଲେ 365 ଦିନ 360 ଦିନ ଆପଣ ଜୋର ପରିଶ୍ରମ କରି ଖଟିଲେ। ଯେଉଁ 5 ଦିନ ଯାଇ ବସିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣରେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଗଲା ପାର୍କ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ବଜାରରେ 360 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଖଟେଇ ଦିଆଗଲା। ଯେଉଁ 5 ଦିନ ଆପଣ ପାର୍କରେ ବସିଲେ, ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମୟ କାଟିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଗଲା ଇଏ ତ ହେଉଛି ଇକୋନୋମି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାର ଓଲଟା କାହିଁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ 365 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଗଲା। ନଈ କୂଳରେ ବସି ଯେଉଁ ନଈରେ ଆପଣ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ନଈର ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ସେଇ ନଈଟାକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂର 40 ମହଲା ଉପରେ ରଖେଇ ପୁଣି ନଈ କୂଳରେ ଡଙ୍ଗା ପେଡିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା, ସେ ବୋଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ଇଏ ହେଉଛି ଟୁରିଜିମ୍ ବଢ଼ିଲା, ଇକୋନୋମି ବଢ଼ିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ ବିଦ୍ରୂପ ନୁହଁ କି? ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଅଧିକା, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜିଡିପି ଅଧିକା, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଅଧିକା, ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି ଅଧିକା। ସେଇ ଦେଶରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ନିଦ ବଟିକା ଖାଉଥିବା ନିଦ ବଟିକା ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଣିଷର ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରଧାରାର ବିପରୀତ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଥିଲା ବଜାରବାଦ, ତ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ବି ଜଣେ କୌଣସି ବି ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ 60ରୁ 70 ହଜାର ଟଙ୍କା ବି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଆଜି 2 BHKର ଅଛନ୍ତି, କାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ 4 BHK ଦରକାର। ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିଭି ଘରେ ଅଛି, ସେ କାଲି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟିଭି ଦରକାର। ଟେଲିଭିଜନ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ୟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ୟା ଆମର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର କିଣିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବି ଆଜି ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ କ'ଣ ରହିବ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବଜାରବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି କି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେ ନାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟିଭିଟା ଆଣେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଣିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଅଛି କି? ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପଦେଶ କ'ଣ ରହିବ? ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ? ଦେଖ, ବଜାରବାଦର ଶିକାର ଆମେ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ବର୍ତ୍ତମାନ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମସ୍ତେ ବଜାରବାଦର ଶିକାର ହେଇଛୁ। କିଏ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି, କିଏ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଘର ଓଳେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 30,000 ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍ ରଖି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ଜିମ୍କୁ କାର୍ରେ ଯିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍, କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ? ଆପଣ ଜିମ୍ରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ମେସିନ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଉନଥିବେ। ଆପଣ ଏମିତିଆ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବେ ଯେଉଁଠି ସେଇ ଆଗରେ ଆଗକୁ ଯାଉନଥିବ, ଟ୍ରେଡ଼ମିଲ୍। ଆପଣ ଯାଇ ମିଛ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବେ, ଆପଣ ମିଛ ଟ୍ରେଡ଼ମିଲ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମଟା ବଜାରକୁ, ଘାଟକୁ, ଆପଣ ଅଫିସ୍କୁ ଟିକେ ତ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ତ ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଘର କାମ ତ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଇ ମିଛ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜିମ୍କୁ ଗଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ବଜାରବାଦ। ଘରେ କାମ ନ କରି ଜିମ୍ରେ ମିଛରେ କାମ କରିବାଟା ହେଉଛି ବଜାରବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଅଛି, ଘର କାମ କରନ୍ତୁ ନା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି, ସମାଜ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା, ସମାଜରେ କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ନା। ସମାଜରେ ଏତେ କାମ ବାକି ଅଛି ଭାରତରେ, ସେଇ କାମ କରନ୍ତୁ ନା।
तेणु आमर दर्शक मानू कही रखी या कनक्लूजन करिपरिबा जे भाई को कहवा कथा जे जेते आमे कम मटेरियल को यूज करिपरिबा आ निज बॉडी की केतिकी फिट रखी परिबा तेणु सेतिपा जदि सुखी रहियार अछि तो जेते मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या जेते बाजार बाद जेते वस्तुवाद रु आमे दूरे रहिबा हाँ आरंभ तो कष्ट निहाती हम किंतु जदि गोटे संपूर्ण सुस्थ सुखी जीवन दरकार ताहले आमे चेष्टा करिबा जेते कम रु कम वस्तु को आमे व्यवहार करिबा आम जीवन रे आवश्यकताटा जिते कम रही बा कम रोचे बोली आम जो अनुभव करवा तेबे आम ए फासरे पड़ार चान्सेसटा सुजोगटा टी कम रु संपूर्ण रूपे मुकुली आसी हम ना ये जो व्यवस्था पड़ी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पर ये व्यवस्था आम अति सहज पछक जापर ना किंतु आर एक बड़ विपर्यय आसव हुए तो 50 वर्ष 100 वर्ष 200 वर्ष पर पुणी मनीष अनुभव करिवो पुणी आम से व्यवस्था को फेरिबा धन्यवाद। तेणु वर्तमान जो मु आरंभ कही रखी जे एमती गोटे रोग रोगी भी जानी पारनी से आक्रांत होची आ जो थे अशांति बढ़ी चलती तेणु तार गोटे मात्र सॉल्यूशन निराकरण पद्धति जे आमे जेते कम रु कम वस्तु आमर नित्य व्यवहार्य काम लगे पारिबा या जेते कम रु कम वस्तु आम पाखे रखिया आउ जेते ता द्वारा आम शरीर भी सुस्थ रहिबो और मानसिक शांति भी बढ़िबो। तेणु आशा करे आज ये वीडियो आपण मानकु किछि ना किछि नुआ कथा शिखैथिबो। आज पई एतिकी नमस्कार।